400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है, और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया। आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जो है वो 20 तारीख को है, और अब चुनाव प्रचार प्रसार का जो वक्त है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। लेकिन कुछ खबरें जो हैं वो अभी सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही है। एक बड़ी खबर ये है कि इम्तियाज़ जलील जो कि औरंगाबाद पूर्वी से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्हें औरंगाबाद शहर के 400 से ज़्यादा उलमाओं ने अपना समर्थन दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि न सिर्फ इम्तियाज़ जलील बल्कि औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी जो मजलिस के कैंडिडेट हैं उन्हें भी अपना समर्थन देते हुए उलमाओं ने ये बात कही है कि वक्त की ज़रूरत ये है कि हम सब मिलजुल करके जो है तमाम मुसलमान जो है वो इत्तेहाद के साथ मिलजुल करके एकजुट होकर के इम्तियाज़ जलील को और नासिर सिद्दीकी को वोट करें ताकि अपनी आवाज़ सदन तक पहुँच सके। आपको बताते चले, आगे हम आपको उलमाओं के इंटरव्यू का भी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें उन लोगों ने सारी बातें बताई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इम्तियाज़ जलील के खिलाफ इस बार मैदान में कुल 28 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। उनके अलावा और कई प्रत्याशी हैं, अतुल सावे हैं, और तमाम कैंडिडेट को आप एक तरफ कर दीजिए। 28 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं वो इनके खिलाफ, इम्तियाज़ जलील के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक बार सोच करके देखिए कि 28 मुसलमान अगर सिर्फ और सिर्फ 500 ही वोट लेकर के आएंगे तो 14,000 वोट का नुकसान जो है वो होगा। 14,000 वोट का मार्जिन अगर मैं आपको समझाऊं तो औरंगाबाद पूर्वी से पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जो AIMIM चुनाव हारी है, एक बार 3,500 वोट से, एक बार 13,000 वोट से ये लोग चुनाव हारे, और तीसरी बार जब इम्तियाज़ जलील ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, यहाँ से इम्तियाज़ जलील को जब प्रत्याशी बनाया गया तो जो AIMIM के प्रत्याशी थे पहले वो खुद समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए कि अपनों में ही जो है वो पूरी तरीके से टूट है। वहाँ पर खुद जिस समुदाय से, जिस धर्म से, जिस मजहब से इम्तियाज़ जलील ताल्लुक़ रखते हैं, उसी धर्म उसी मजहब के अन्य कई सारे प्रत्याशी जो हैं वो दर्जन भर इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इम्तियाज़ जलील ने इस पूरे मामले पर ये बात मीडिया में जो है बड़ी जोर शोर से उन्होंने ये बात कही है कि उस 28 कैंडिडेट को चुनाव लड़वाने में सबसे बड़ा हाथ अतुल सावे का है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और उन्होंने खर्चा, किसी का कीमत 2 लाख, किसी का 4 लाख, किसी को 10 लाख रुपए देकर के जो है टिकट लड़वा दिया ताकि कुछ वोट का नुकसान हो सके। अब तो ये फैसला वहां की जनता करेगी कि सभी कैंडिडेट को 500, 200, 1000, 2000, 3000 वोट देगी या फिर एक मुश्त होकर के किसी एक प्रत्याशी को चयन करेगी। सबसे पहले देखिए उलमाओं ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बातचीत कही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख 17 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर सारा फंक्शन हॉल कटकट गेट पर एक उलमा इकराम का मुशावरती इजलास रखा गया, और ये इसलिए रखा गया कि तमाम उलमा इकराम कशमकश के शिकार थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमारी भी राय ली जाए, हमसे भी पूछा जाए कि हम क्या कहना चाहते। इस एतबार से बिल्कुल साफ दिल से यहाँ पर उलमा इकराम जमा हुए, और जमा होने के बाद में उलमा इकराम, मैं ये बात वाज़ेह करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर 4 लोग तय किए गए, मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब, मुफ्ती अजहर साहब, और इसी तरीके से मुफ्ती यूनुस साहब, मुफ्ती इमरान साहब, और मौलाना आपका नाम मौलाना शौकत साहब। इनके नाम दिए गए कि इनमें से किसको जो है फैसल बनाया जाए, और उसके लिए भी उलमा इकराम से राय ली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तफज्जुल साहब के हक में 48 नाम आए, 48 लोगों ने मौलाना की राय दी, और उस बुनियाद पर मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब को इस इजलास का अमीर फैसल मुकर्रर किया गया। फिर उसके बाद में तमाम लोगों से राय ली गई, नाम लिखे गए बाज़ाब्ता उनके, और ज़मीनी सतह पर क्या हालात है उस हालात की मुनासिबत से उलमा इकराम ने अपनी आरा पेश की कि, और ये भी बात वाज़ेह की गई इसमें कि जो है हमारे वोट तकसीम ना हो, इसलिए वक्त का तकाजा ये है कि सब मिलकर अगर एक तरफ जाएंगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह हम सबको उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला जो है यहाँ पर समरावर फैसला यहाँ पर होगा, और हमारी एक क़ियादत जो है वो असेंबली में पहुंचेगी। तो जितने उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद है, हम सब आप सब ने देखे हैं, इन्होंने हाथ उठाकर तायीद भी की है। तो ये जो फैसला लिया गया, तमाम उलमा इकराम से अलग अलग राय लेने के बाद, उनके नाम लिखने के बाद 400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है, और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया। फैसलाबाद शहर के मकामी नौजवान उलमा की कसरत राय से
رائے اس بنیاد پر لی گئی تھی کہ اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے ماتحت عوام الناس میں الیکشن، اسمبلی الیکشن 2024 کو لے کر کیا عمومی رجحان پایا جا رہا ہے، کس کے حق میں رائے دہی کرنے کا عوام کا عام رجحان ہے، اس بنیاد پر رائے لی گئی تھی۔ اور 200 سے زائد علماء میں سے، 400 سے زائد علماء میں سے 98% سے زیادہ علماء نے MIM کے حق میں رائے دی ہے دونوں حلقوں میں۔ اور یہ مشورہ صلاحیت کی بنیاد پر، یہ مشورہ اختلافات جو ایک دوسرے سے ہے ان اختلافات کی اصلاح اور صفائی کی بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا، کون اہلیت رکھتا ہے، کون قابل ہے، اس بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا، صرف اس بنیاد پر لیا گیا تھا کہ شہر اورنگ آباد کی عوام کا عمومی رجحان کس کی جانب ہے۔ اور یہ قوم کے نمائندے علماء کرام نے رائے دی، اور صاف طور پر 98% سے زائد علماء کی رائے سے MIM کے حق میں یہ نوجوان مقامی علماء اورنگ آباد کے فیصلہ کرتے ہیں کہ عوام الناس فیصلہ کرے اور رائے دے، ووٹ دے MIM کے حق میں۔ آپ نے دیکھا علماؤں نے کیا کچھ باتیں کہی۔ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے والے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے علماؤں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ جو ہے اس بات پر پشٹی، کہا سکتا ہے اس بات پر سہمتی جتائی کہ وہ تمام لوگ امتیاز جلیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ سب سے دوبارہ تائید کے طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ آپ سب نے رائے دی تھی MIM کے حق میں؟ اللہ اکبر کہہ کر تائید کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ جیسا کہ شروع میں ایک بات بتلا گئی تھی کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے 70,000 ووٹ پڑنے چاہیے، تو الحمدللہ امت مسلمین کے 50 ووٹ کے قریب بالکل غالباً امکان ہے کہ MIM کو ہی گریں گے۔ اور پرسوں ہمارے قائد نے جو مراٹھا سماج کے لیے جو ایفیڈیوٹ جو جاری کرے، تو چونکہ ہم ایک مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مراٹھا برادران بھی یہ ایفیڈیوٹ کو دیکھ کر کے ایک جم غفیر MIM کے حق میں آیا۔ تو میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ غیر ہم کو ووٹ کر رہے ہیں اور ہم انتشار کا شکار ہے؟ تو ہمارے علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ 2-3 دن کا وقت ہے، ہم تن من دھن کے ساتھ یہ کام میں لگ جائیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نے علماء کرام کا یہ مشاورتی اجلاس حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مخالفت میں اور ان کے خلاف میں لیا ہے، لہٰذا وہ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ آڈیو کلپ بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ مقامی علماء جس کو بہتر سمجھیں زمینی سطح پر تو وہ اپنے اعتبار سے اس کا انتخاب کرے اور میرے پاس میں آئے، میں ضرور اس اعتبار سے نظر ثانی کروں گا۔ السلام علیکم۔ تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو کہ کس طرح سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ان لوگوں نے سیدھے طور پر جو ہے مفتی سلمان اظہری اور ناصر صدیقی کے سمرتھن کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جنتا ان علماؤں کی بات کو مانے گی یا وقت کے ساتھ جو ہے یہ لوگ اسی طرح جو ہے وہ الگ الگ رہیں گے اور اسی طرح جو ہے کہا سکتا ہے کہ جو ایکتا ہے، جو یونٹی ہے وہ نہیں بن پائے گی، تو پھر اس سے کس کا نقصان ہوگا یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ سوچتے ہیں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔